Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima, moje ime je Domagoj Miloslović. Danas vam se ponavljamo iz Micronisovog Gaming Stora i danas za vas na predstavljanju imamo također jedan Dellov uređaj. Specifično riječ je o Inspiron modelu nomenklature 5570 i za mnoge one koji su prije par tjedana pogledali također jedan sličan uređaj ovome, rekli bi zapravo da je identičan uređaj u pitanju. Do neke mjere bi se čak i složili s vama, ali ovdje je riječ o jednom manjem modelu, znači ne govorimo o 17,3-inčnom kućištu, nego 15,3-inčnom kućištu, ali u suštini gledajući sama konfiguracija je veoma slična, ako ne identična, no imamo par nekakvih zamjerki koje bi voljeli naglasiti na ovom 15,6-inčnom rješenju, koje su nam malo zapale za oko, pa čisto toliko da malo razlučimo ta dva modela koji su unatoč samoj konfiguraciji i vizualnom izgledu jako slični, ima nekakvih različitosti. Pa za početak krenimo od, naravno, samog kućišta i ekrana. Kao što smo već mogli i zaključiti da je riječ o 15,6-inčnom displeju Full HD rezolucije. Ono što nam je prvo zapelo za oko u punom smislu riječi, kvaliteta prikaza boja na 15,6-inčnom rješenju nije na razini 17,3-inčnog rješenja. Jednostavno te boje su malo previše isprane. Naravno, nije to sad nešto kritično što bi vas odbilo od kupnje, ali moramo napomenuti da je čak 17,3-inčno rješenje bolje u ovom segmentu. Što je jedna poprilično atipična situacija, no potpuno je razumno s obzirom da su različite veličine displeja. Nastavno na to, ukoliko pogledamo samo kućište, ista kombinacija materijala, isti design language. Ono što ćemo definitivno pohvaliti kao i na 17,3-inčnom rješenju, velika šarka koja omogućava otvaranje samog ekrana sa jednom rukom. Naravno, backlit tipkovnica sa full 106 tipaka mogućnosti tipkanja. Ono što je interesantno, tipke su identične kao na 17,3-inčnom rješenju, elegantno hoda, relativno tihe i više nego dovoljno dobre za jednu normalnu biznis upotrebu. Nastavno na ovo sve, moramo napomenuti gdje smo našli jednu zamjerku koja više smatram subjektivnom mišljenjem nego nekakvom direktnom zamjerkom. Trackpad stvarno kvalitetan, izrazan i precizan, ali po našem mišljenju možda malo preglasan. U svakom slučaju kada smo koristili ovaj uređaj, uvijek smo nekako više se oslonili na miš koji smo koristili kao nekakvi periferni oblik korištenja, nego samo ovaj trackpad iz jednostavnog razloga što je jednostavno mrvicu preglasan. Nastavno na ovo, ako se dotaknemo samo kućišta, naišli smo na jedno poprilično interesantno rješenje. Sa njegove donje strane, gdje se sama šarka spaja na kućište, tu se zapravo nalazi ispuh od samog procesora i grafičke kartice, što je jedno jako interesantno rješenje koje smo do sada samo viđali u Dellovim rješenjima koji su više orijentirani prema, ajmo reći, gamingu ili kao radne stanice. Dosta veliki plus što se tiče hlađenja, barem iz ovog aspekta. Naravno, u sve ovo bilo bi nužno napomenuti sve što dobimo konfiguracijski u ovom računalu. U principu, veoma slično rješenje kao 17,3-inčni prenosnik. Znači i5 8250U, definitivno jedan od top kontendera za Best Buy CPU-ove na tržištu u smjeru laptopa. Radeon R5 model, 4 GB zasebne grafičke memorije. Čak bi se usudio reći da na ovoj grafici se daju pokrenuti neke novije igre u nekakvim, ajmo reći, FPS-ovima na Full HD rezoluciji između 40 i 50 FPS-a, što je poprilično impresivno za ovakav jedan biznis multimedijski laptop. 8 GB radne memorije, 256 GB SSD-a i još naravno u sve to Windowsi su preinstalirani, što je nekakva, čak bi se usudio reći, počela biti misao vodilja Dellove proizvodne linije, da jednostavno ponude odmah Windowse predinstalirane. Ono što bi još volio izdvojiti za one koji zahtijevaju to, a moram pisati da u današnje vrijeme ih je sve manje i manje, na ovom uređaju postoji CD, DVD, a kada smo već na ovoj strani vidimo i SD card reader, USB slot, vidimo Kensington lock, a sa druge strane također vidimo dva USB slota, Ethernet adapter slot, imamo USB 3.1C adapter i HDMI konektor. Poprilično interesantno s obzirom na količinu ovoga samih priključaka, ali opet s druge strane s obzirom na nišu na koju cilja ovaj uređaj, očekivano da ćemo imati jako puno konekcije što se tiče samog uređaja. Nastavno na sve ovo, uz ovaj uređaj naravno i dobivate 3 godine Dellovog jamstva, onu tipičnu Dellovu kvalitetnu završnu obradu. I sada vis-a-vis onih par zamjerki krenuvši od same kvalitete prikaza boja na ekranu i tog trackpada, unatoč tome ćemo preporučiti ovaj prenosnik iz jednostavnog razloga što je on momentalno relativno prihvatljive cijene za ono što on nudi. A riječ je momentalno o 6099 kuna maloprodajne cijene, što je iskreno gledajući za ovakav jedan jako solidan multimedijski biznis uređaj, relativno je čak i povoljna cijena. S time bi zapravo završili. Puno hvala na vašoj pozornosti. Ukoliko imate neki uređaj koji mi je možda zapeo za oko u vašem web shopu koji bi voljeli vidjeti na unboxingu, dapače napišite u komentarima. Hvala vam lijepa, doviđenja i do slušanja.